بلێزیانên mezin ku li herêma Kurdistanê ji ber şerê PKK û artêşa Tirkiye gotê jiyandin û hinceta ku Tirkiye li beramberê deverên herêma Kurdistanê bikartîne bi hinceta hebûna PKK, Doktor Abdurrahman Şingalê mamosteyî zanîngehê û şirovekarê siyasî ji Duhokê mêvanê min e. Silav bo te birêz doktor. Doktor, yanî PKK xwe weke partiyeka Kurdî bi nav dike. Yani PKK nizane ku zerarekî mezin dide welatiyên herêma Kurdistanê, xaka herêma Kurdistanê, çiyayên herêma Kurdistanê nizane PKK got vê zerarê dî. Bo çi wisa dike PKK? دم باش حیران دمê bînera jî bi selametî bîtin daxwaza êvariyeka xweş bû giştlayekî dikên. Bi rastî mêjûya me ya Kurdistanê da we bi dirêjayiya bizava rizgarî xweza Kurdistanê em tûşî kûmeka geleka mezina derdeserî û karesata bûyne. Eqliyeta me ya batin ya veşartî wekû takê Kurd em hemû gava hizrê wê çendê dat dikein ke em wekû qurbaniyên hêzên eqlîmî û herdîse ve qurbaniyên hevkêşa û muadelatê navdewletî ne ku wekû Kurd heta nû ke me neşaye mafê xwe serekî azadiyeka ya timam bi hebûna kiyanekê serbexûyê yê cêgîr ku em şad bibîn. Me hemû gava hest qurbanîdaniya kir, yanî me wekû xwe qurbaniyet van muadelata û van hevkêşayê dîtî. Lê tiştekî gelek giring me êjbîr kiriye em wekû Kurd. Me çi cara neseh kiriye wê çendê erê aya egerê di vê çendê çi ne ku em wekû Kurd li vê deverê heta nû ke em hûsamayne û em negehiştîne armancên xwe. Rêjeya hera mezin ji wê çendê ez bi wê çendê divegerînim ku hemû gavekî aliyekê Kurdî dijî aliyekê dîtir yê Kurdî şer û hevçûn û lêkdan û nehêlana bêjin êk û dû êkiş wan egerin gelek serekî bûye ku me Kurdan el her çarparçeyê Kurdistanê ku heta nû ke em negehiştîne mafên xwe. Lewma divêtin em li karî li ser wê çendê bikên erê aya eva henê eva têtekirin berjewendiya me daye wekû Kurdiyan ne. Ev dirêjayiya durustbûna PKK we heta roja evrû we ev teqrîben nêzîkî 40 salê xebata wê ya çekdarî ye. PKK berdewam bûye egerê wê çendê ku zererê el ezmûna herêma Kurdistanê biketinin. Yani ev ezmûna me li herêma Kurdistanê hey bixwîna dehan hezar şehîdan ya hatiye berhem. Ve qurbaniyet gelek mezin me ji bo dayên heta ev herême carê wekû binyatekê yê cêgîrî yê yasayî yê qanûnî et Iraqê da bête damezirandin. Tu sehke her sê parçên diyên Kurdistanê heta nû ke yani wekû qeware wekû hebûn hiç ewidiya xwe nebû. Yani me Kurda tenha carê herêma Kurdistanê hey. PKK wan raftarê diketin, wê siyaseta cêbecê diket we taybet mawê van 15 bû 17 salê rabirdûyî jî da ya bûye gefeka geleka mezin li ser hebûna herêma Kurdistanê. Başa Doktor Abdurrahman Türkiye Doktor Abdurrahman niha ger Doktor Abdurrahman ger mirov bi awayekî mesela welat parêzî Kurdayetî Kurdistanî bi fikre wekî hemî miletên cîhanê jî gava gote xaniyek hebe çar jor hebin di wî xaniyê de yani yek ji wan joran herêma Kurdistanê di dîroka modern ya Kurdistanê de 100 salê da wî de mezintirîn destskefta miletê Kurd e. Gelo PKK çawa were vê destkeftê jî têk bide. Yani ev ne zerar û ziyanekî herî mezin ji bo destskefta gelê Kurd e, bo destskefta milletê Kurdistanê ye. Fermo Doktor Abdurrahman. Dijminên Kurdan her çar parçeyê Kurdistanê qet eva heyî et herêma Kurdistanê de awana pê nexweşe cariya vê ve biriye. Yani divêtin em baş siyasetê gehîn û em baş hevkêşa bixwînîn. Lê demê tu hêcetekê yan jî bêjin biyanûyekê de destê hêzeka dîtir ku bêtin
تداخلت هرما كردستاني دبكت أفا كارساتكا جلكا مزنا حيران لو ما وكو جناب تجي أماجة بيكر يعني ما وصل صالة شويدا دسكفتك جلك مزنا كواف هرما في شكلي دستوري فيدرالي الدستوري العراقي ده هات يجسباندن سياستها بككت كتن زرارك جلكا مزن مسألة آبوري الهرما كردستاني الدين دو خطرية كجلكا مزنا السر إمناهي وسقام جريا هرما كردستاني يعني بكك بوتشي واتكتن وكو بيلين شطرنجي هاتين بدست عندك هذا ديترت اقليمي كاتشاوا برجوانديه وانا خوازن افان بيليت شطرنج اتلفين يعني باكاكا اجندايه عندك سياسات ديتر يدرفي كردستان جبجت كت نمونه ابو جنابته بحث كم هبونا باكاكل شنغال از بزانه بمجاري حتى نو كا چه مفاگهان ده شنغال كاتشاوا باردو خ شنغال باكاكي چارا سركر بيچوانا برو واجيبه چنده زراركا هركا مازندي سفل شنغال ده تو صحكا روش اوا او هجمونا باكاكل سر سیاست کرنو اداره دانا روش آواهی افروکه کاک جمال سردم مدنیت و جهانگیری و وابونه نمایت و وکو پارتکا ایدولوژیا هشک تو درفت نده یعنی روش آوای کردستان درفت بهیچ لانه کی دیترش بلی اوان حوالن کوپک که بنایت دار لو ماجی حتانو که روش آواهی السر اساس بجن معادلات نف دولتی هشتا چه اعتراف بنات یکرن چه اعتراف جی بنا کن سرویده سوداری چون که مسائل مدنی و دموکراسی و مافی مروفت تیدا برقرار نبويه باشا تو ورس احكي باكوري كردستاني اتماوي 40 ساله خبطه چكداريه بككي دال باكوري كردستاني حتى نو كادس كفت لو ما ادويت امويت شندي برچاف ورگرين و بككي جيب جهيتوي قناعتي كجاري اول هرما كردستاني هي شر خو يعني جي بيجين اگري خو اجوي ازمونه دير كت واف ازمونه گشكر كت نبب تدارو دست يعني جي ببت بيانو يعني ببت حجت اجبو نمانا هرما هر دوی چرچوا گوت کرم کرید دکتر عبدالرحمن يعني انها گواگو مروف ل مثلا راستیا دوزا کرد یا 100 سالی داوی تماشد که انها یک ریخستن دناف دوزا کرد در نکتیه كل ديجي على كردستاني دركبه لديجي دولة بون يانجي ستاتويكا كردستاني دركبه دست ورداني دي پارچين دين این كردستاني ده بكنوها حريما كردستاني باشوري كردستاني مثلا برزاني نمر آليكاري گهاندية دوزا شيخ سعيد شورشا شيخ سعيد آليكاري گهاند كومارا محبات لي تشتيكو پاكه ده كان نكو آليكاري بگهينه تيكدانا روشا حي يا حريما كردستاني يعني اجدروي پاكه كده تنمونه كدند ديروكا كردستاني يا 100 ساله داويد تنيه يعني پاكه في راستيا كو تيج ياندن كو پاكه تکانه ریخستنه كل ديجي نرخين كردايتي سمبولين كردستاني او يعني راستيا كردستاني درد كوي افغان جن دناف پاكه ده قالوا نابينن دكتور عبد الرحمن ماني اول فيري كشا هر مازن افي حيران يعني او سياستا نوكو ايديولوجيتا باكيكا جيبه جيت كتن اش دجيبونا على كردستان نهج مارتنا كسي دي ترج بلي اوان سركردين كوانا هين يعني جي باور نكرنا هيج بيرو باور كاديتر اش بلي استراتيجيات وسياستا وايديولوجيا اوانا بخدانا افيا وكريكو افريكا اف باردو خوا اف وضع نوكا درس ببيتن تو ساكب نمونه كس ابو تبحث كم قربانو پارتی دموکراتی کردستان درجایی میجوی خدا حتی بری سرهلدانه مانه پیشمرگین پارتی سردمکی سردمان روشهلات کردستانی بون و سردمکی سردما جیل باکور کردستانی بون و سردمکی سردما جی پیوندیت وانات گل روش آوای کردستانی و چونو هاتنا اوه همین یک جارجی پارتی دموکراتی کردستان نبو بوکو میجوی نیدا بو کوبانه از بحثی بری سرهلدانه کم بری چه بونا قواره هرما کردستانی اتی یک ساعت داد یک روز دا پارتی دموکراتی کردستان یاجی او هزن پیشمرگی کردستان ین باشور چه جاران نبونه خطری یانجی مترسی السر باکور کردستانی یعنی سر روش آوای کردستانی آن سر روش هلاتا کردستانی لو ما که من اوا افروکت تکرن و کما آماجه پیکر کنترولکه یانجی بیجین هندک بنکیت سیاستنا پکه پیت تلوینه شینا اوان هزا بویتن اوانا تداخلت هرما کردستان بکن و وی ازمونه بکار بینن شناف ببن پکه که بکارتینن پکه که بوی اگره وی چنده مسائلت امنی دا یعنی بونمونه ادماوی چند سال ادماوی چند هیوی چویدا
سوطاندنا بازاران الهفليري السليمانية الببورن الهوليري الدهوكي الكركوكي يعني تشم مفاتي دايا كاسبكارك هجار خداني خوب او دكان يا هي او بازاري هي كو خوزارو كير خوبي بريفبتن تو بي بريكا هندا جروبا او بازارا بيبشاوديني يعني جيبون مونك هندك كريارين تيرورستي يعني جيتو حجتي بدا دس هزين ديتر كو تداخل هرما كردستان دابك اري ايا افا بوتا وكو خباد يعني بونمونه بشتي تشل صالين ديتر نفيين نيجي يعني جيلت ني وقت بيداد بن افي بسيارش بكاكي ناكن بجني خير بو افا تواتكر بوشي افا هاتا كرن كيمن نوكات بيتن هندك اجندايت وشارتينا ليه الدهاتي دات صالت شويدا ابدوكيومنت بوثائق بدراسات دقينا اثبات كرن كو اف حركات ولفين وتشتين وكبكاكيت كاتن دجي دكتور عبد الرحمن زاني ترسكيا همية دراسات كريا دكتور عبد الرحمن ترسكيا قالك تي مناقشه كرن براستي يعني مثلا بكاكا لباكوري كردستاني قد شالاكي بيجي خو نمانه يعني تو شالاكي كي PKK لباكوري كردستاني نما همي شالاكيين خو كونسانتري فوكسا خو دايه يعني او جخو نه شالاكي عندك لحريما كردستاني حبونا خو الفر ولروجافاي كردستاني قالوا يعني جهي فيكي راوستاندنا في شري چکداری گوتم فایاوی نج باکوری کردستانی رهیا نج بوی باشوری کردستانی هیا نج بوی روجاوایی کردستانی هیا و دا آسان اف دولتی دجی جنابیت دوزانی يعني کاری گودکن جخوش زراری پیوتو مفا نگریه پکه که چما ده پروسسه کی وساده اف شری چکداری ای بی معنی گو بری ودبه ناراوستینه بزافا چکداری دا یانجی دما هیزک براوانیش ملت خود کد و دویتن گل خوب گهین تا کناره که آرام هندک تشتین هین اوه پرنسیپن اوه باوریه او استراتیجیته او نایتا بدل کرن لیت قوناغ بو قوناغ دا هندک مسائل تکتیکی تینا گوهارتن يعني او سردمه چکداریه کو دما اتخواست مثلا اف ازمونا مال هرما کردستانی هی هزن من هرما کردستانی دما اتخواست هزا چکداری هبیتن بی یک دنیایا گنجو لاون فی ولاتی پیشمرگه بون و چکب مل خو فکر و بزاوا چکداری هبو دمه بویا قوارک سیاسی ایدی بزاوا مدنی دست پیکر اش دا مزراندنا حکومتی و پارلمانی و مؤسسات دیتر و پریو برنه پککه اوانو کتکتنش بلی ضرر الخو وجبلي ضرر البزافا كردايتيه جشتي هيك ديتر استفاده ناكتن وتسحكي جي السر استي ايكاتيا اوروبا سر استي زلهيزن دنياي يعني او تعاملات قال باكيتي تكرن وكور خراوكا تيرورستي بزور بيا اجندات النف دولتي دول معادلات النف دولتي دول كو تيرورستي نحسب كده لو ما ادفيا سرکردایتیا پککی ابتایبت دوی سردمینی دا پیچکی عقل خو وکن دراسات کنه و واقع نیه جهانی و معادلات اقلیمی بخوینن ایدی بزاف مدنیه بزاف دموکراسیته مدید جیبون مونه پارتین وکو هدف زور بیا دنگان دا دنگت هر باشل دورید کردستانیت باکوری کردستانی دینن دی سبب تداخل هزا لشکریا پککی دی وکتن کو هدف یانجی بجین پارتین دیترین کردستانی دم پارتیا حتی دمایی که بجداری پروسس سیاسی نبن قالك زرره أفا باردوخي باكور خراب كات ماترسيال سر هرما كردستاني لو ما عمد خوازين يعني وكو برا ام برايت ايكين ام همو برايت يكين ولات ما هموانا وهريكيش ما برجوانديا يديتر باريزيت يعني تقد تصورناك كونو كجلا حركات هين ام الشين بكين كو زرار الباكيك بدين بس هي هرما كردستاني افلفينا كرينا نخيرنا كرينا لو ما بدا خاصت كين كو باكيكجي حاول بدات افي ازمونا هي وكو برا يعني الجهه كو دليوي بي خوش بيت الجهه كو بيتن بشتفانيه بكتن دسج فان رفتارا وفان كريارين وخلكي ماجيب ازادانا جارك ديتر بشين وقرنا دفرين خو چاندنيا خو بكن سلطان دن نميني هرشين امنين امينن وام همو وكو برال في ولاتي خوزيا ما اوجي ام جيب جافت خو ببينين باكوري كردستان جي وكو هرما كردستان قواري كي سياسي درس ببيتن لفان رفتارا في سياسته في عقليته نو كت قد تقد نشد فان المان جب سپاسیاتت کم دکتر عبدالرحمن شنگالی ما مستعزانی گهش رو وکاری سیاسیش ده هو کل گلم